औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कबली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की जो वीडियो जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई वो सूरह यासीन के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। इसके चंद फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने इसको ज़रूर सुनना है। इंशाअल्लाह फिर आपको मुकम्मल इसका फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये एक नूर है, हदीस का नूर है जो आपके अंदर दाखिल होता है। फिर आप अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फ़रमाते हैं। तो इस नीयत से सुना करें कि ये मेरे नबी का कलाम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं। जब आप इस नीयत से सुनते हैं तो अल्लाह ताला उसका एक अलग नूर आपकी ज़िंदगी में दाखिल फरमा देते हैं। उसे हमारी आम आँख नहीं देख सकती है, लेकिन वाक़अतन वो आपकी ज़िंदगी में नाजिल होता है और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमन्ना है कि ये सूरह यासीन हर उम्मती के दिल में हो। बेशक इसमें जो भी इंसान अपनी ज़रूरियात को पाने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह के यहाँ इस सूरत को पढ़ कर अल्लाह से दरख्वास्त करता है, तो उसके चंद फ़वाइद जो हासिल हुए हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूं कि आप इसको किस किस मकासद के लिए पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह के आगाज़ में सूरह यासीन पढ़ता है तो उसकी तमाम ज़रूरियात उस दिन की अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। इसकी इतनी फ़ज़ाइल हैं। आप जैसे एक लफ्ज़ या एक चीज़ की तासीर होती है, आप इसको सिफारिश समझ लीजिए। जैसे आप किसी भी ओहदेदार के पास जाते हैं तो आप किसी की सिफारिश लेकर जाते हैं तो वो सिफारिश देखकर फ़ौरन से आपका काम कर देता है, तो आप इसको सिफारिश समझ लीजिए। ये सूरत सिफारिश है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को, आपकी जो ज़रूरियात है वो आपकी सारे दिन के अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। आपने इस हदीस से जो आपको जितना भी, मुझे जितनी भी मालूमात है, जितनी भी मेरे दिमाग में जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ डाली वो ये है कि इस सूरत को पढ़ने से दीन और दुनिया में हर किस्म की भलाई आपको हासिल हो सकती है। ख़ास करके मरने वालों के करीब इस सूरत को तिलावत की जाए तो इन पर निज़ाह की मुश्किलात आसान होती हैं। तो उनकी रूह जब कब्ज़ आसान से होती है तो आपकी ज़िंदगी भी गुजारना आसान हो जाती है। आप इसको यकीन से, कुरान की किसी भी सूरत को आप यकीन से पढ़ना शुरू करें, आपको उसके फ़वाइद ऐसे हासिल होंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होगी और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ जब दाखिल होना शुरू होंगी। बुजुर्गान दीन का कौल है कि ये सूरह हर किस्म की हाजत के लिए बहुत अक्सीर है। इसलिए अगर किसी शख्स को किसी भी शिद्दत हाजत दरपेश हो तो उसको चाहिए कि 11 दिन तक सूरह यासीन को मुबीन के साथ रोज़ाना एक मरतबा पढ़े। इंशाल्लाह इसकी हाजत है वो पूरी हो जाएगी। मुबीन के साथ इस तरह से, जब मुबीन पर आए, क्योंकि इसमें 7 मुबीन है, जहाँ पर मुबीन आए फिर शुरू से शुरू कर दे, जहाँ पर अगला मुबीन आए फिर शुरू से सूरह यासीन शुरू कर ले। तो इस तरह से अगर कोई पढ़ता है तो उसकी जो हाजत है इंशाल्लाह 11 दिन से पहले पहले पूरी हो जाती है। अगर कोई शख्स इसको बाद नमाज फ़जर एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाता है तो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अजीज़ हो जाता है। इसकी इज़्ज़त में अल्लाह ताला बेपनाह इजाफ़ा फरमाते हैं, माल में इसके बरकत होती है, हर किस्म की बुराई ख़त्म होती है, तबीयत में अच्छाई का रुझान पैदा होता है, शयातीन और बलाओं से, बीमारियों से महफूज रहता है, बीमारियों से शिफा मिलती है। अगर औलाद की ख्वाहिश है तो नेक औलाद मिलेगी। अगर कोई कैद है उसे कसरत से पढ़ने से अल्लाह ताला कैद से रिहाई अता फरमाएंगे। गर्ज के ये सूरत हर ख्वाहिश के लिए, हर दिली ख्वाहिश के लिए, हर दिली ख्वाहिश के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत मुफीद है। आप अपनी परवरदिगार से इसको पढ़ कर मांगें, इंशाअल्लाह वो कभी भी आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी ये सूरत बहुत मुफीद है। अगर कोई इसको पढ़ कर दुश्मन के लिए अल्लाह ताला से गलबा हासिल करने के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको गालिब कर देते हैं। एक आदमी के हवाले से कहा जाता है कि वो पढ़कर जब बाजार में जाता था अपने पर फूंक लेता था, बाजार में जाता था, दुश्मन के पास से भी गुजर जाता था तो दुश्मन को नजर नहीं आता था। ये इतनी जो है वो पावरफुल सूरह है, यानी कि दुश्मन के दिमाग से आपका ख्याल ही निकल जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे आपको दुश्मन के नुकसान से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। बाकी सारी बात यकीन की है। आप एक ज़मीन लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अच्छी तरह से
اس کی گوڈی نہیں کرتے ہیں یا اس کی زمین کو نرم نہیں کرتے ہیں، پھر آپ اس میں بیج بوتے ہیں تو پھر وہ اگتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ زمین کو اس کو نرم ہی نہیں کیا، جو اللہ نے جس طرح سے کہا اس کو کیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ زمین جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکتی. انسان کے دل کی، انسان کی زندگی کی، انسان کی روح کی بھی یہی جو ہے وہ ساری جو اس کی پورے کائنات کا ایک ہی اصول ہے نا، تو انسان کا بھی یہی اصول ہے. جب تک ہم اپنے دل کو، اپنی روح کو اس طرح سے نرم نہیں کریں گے، پھر اس کے اندر جب ہم بیج بوئیں گے، وظیفہ ہو سکتا ہے وہ. جب ہم بیج بوتے ہیں پھر ہم یقین کا پانی ڈالتے ہیں تو پھر وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، جو آپ کی رسائی جو ہے وہ اللہ تک ممکن بنا دیتی ہیں. تو ہر چیز کا ایک اصول اللہ نے بنا دیا ہے، تو اس کو فالو کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ اللہ سے ہر مراد اللہ سے پا سکتے ہیں. ہر انسان جانتا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کریم کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل بھی ہے. ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے اس کو پڑھنا بے حد مفید ہے. خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو میں آپ سے ذکر کرتی چلوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے. جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عزت اتنی عطا فرمائیں گے کہ لوگ اس کو مرتبہ دیں گے، عزت دیں گے. ربیہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. یہ اس زمانے کے ایسے بڑے جو قبیلے تھے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. قیامت کے دن اتنے لوگوں کی وہ شفاعت کر پائے گا. اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے. ربیہ اور مضر جو ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، عرب کے دو مشہور قبیلے ہیں. کیونکہ جب انسان کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کسی سورت کو، کسی اسم کو، کسی بھی چیز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اتنا اثر والا بنا دیں گے کہ وہ اس قابل بن جائے گا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت اللہ کے ہاں کروا سکے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین شریف کا جو انسان تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کریم اس کو اس کے بدلہ میں 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خدا کی رضا مندی کے لیے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سورہ یعنی سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب کسی انسان کا وقت نزاع آئے، اس کی روح قبض ہو رہی ہے، تو اس کے پاس بھی اس سورہ کو لازمی پڑھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ اپنی رضا کی خاطر اس کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.